Welcome han aton na programa nga Tindog Katoliko. Niliwat kita hindi nga maupay nga sa Sabadong adlaw, maupay panahon nga maadlaw di diya na aton haburungan nga di kan la kamay dulong nga kulop maupay maliwat an panahon. So pagrestoryahan na liwat naton an aton ginatikangan na ang mga piranga sa Sabado nga naglabay nga pagpadayon kay mga importante gud talaga iniya nga mga aton ginistorya kay makakabulig ka aton labi na kita nga mga Katoliko labi hiton baga dili magklaro ay hindo na aton ginisgot din iton aton na programa. So duduha man lain hiya na nga aton gina istorya ay una first part naton ang segment hain catechism, brief catechism ngan ikaduha ang social teaching ang simbahan. So ang aton topic nga ang kanan catechism amo ang paggamit naton na simbahan in mga ladawan nga iniamo iton usang nakakairita ang mga aton kabungtuan nga dili Katoliko ngan tungod hini damot ira paagi nga may aton mga Katoliko makumbinser kay daw iti raw na ininsayop ito naton paggamit hini. So amo ito naton yan na pag ipapadayon. Ngayon han ikaduha nga bahin kung may damain makakuha kitahin news man-local, ma-international, man-national, maupay kunta. Pero ko dili man gud niya update malay naton bangin niyan mga naglabay nga mga adlaw na may na naton nakuha nga mga news. Ngayon, ang ikatulong parte amo ay aton papadayon pag-isgot hay na side ang simbahan stand nga diri ma-reimpose mahibalik ang death penalty or capital punishment. Tika nga naton ini nga aton na programa hina pag-ampo kay kinahanglan manggad naton labi na kun kini nga aton na challenge nga dako nga aton na crisis nga pandemya ini nga COVID. So, padayon lagi hap kita nagaampo kay natuod nga sabot kita liwat nga tanahan nga may gihapon epekto dili lang nga ini na madagmit la pero in a way ini na may da hiton Dios ini na involvement may da niya pangilabot ha aton labi na kun matawag kita ya. So, ubdanak niyo hindi nga halipot nga pagampo na orasyo imperata bahin hindi nga aton na crisis na COVID. Sa ngaran na may ug anak ug Han Espiritu Santo. Amen. Dios nga amon amay nadaraon kami haimo haamon pagkinahanglan nga panalipdan mo kami kontra han COVID-19. Kay nagkuha na ini hindamo nga kinabuhi nganti na po na hindamo nga mga tawo. Nangamuyo kami han imo grasya para han mga tawo nga natungdan pagtukib kun ano ini ug tikang good ini diin nga grabe nga virus ngan anahimo nga sakit hini ngan an paglurab hin panapon hini tugway guard ang mga kamot ug mga panunahuna han mga hag-id habidesena nga mamangno ang gunira ang mga magsakit inupdayn hin kabtik ug pagpaid ngan tugway uliwat ang mga ada ha gobyerno ug pribado nga mga sektor nga makaagiman kung tahirahin tambal ug panagang hini nga pandemya. Nagaampo kami para hadton mga natapnan na nga mahibalik dayon ang ira maupay nga panlawas saygad kami hin grasya nga manalinguha para han kaupayan han katanan nga makabulig ngadto han mga nanginginahanglan. Pinangaro namon ini pinay ka ni Kristo nga amon ginugi mo anak. Apay gusahan ni Espiritu Santo. Dios nga nagbuhi ug nagahadi haydayon nga mga katuigan. Amen. O Maria mananabang hanatanan ng mga Kristiyano igampo mo kami. San Rafael Arkanghel igampo mo kami. San Roque igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz igampo mo kami. O San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa ngaran na may, ug anak, ug Han Espiritu Santo. Amen.
So didala ka mo inin na babaya, inin na iton aton topic, maramak nga interesado ka mo pamati, mahibaro, kay mga kumbaga yan na nga panahon asa liwat ini iton mga pakyana ngayon iton nilalabay ha aton bisan kun maiha na ini pero kay halos nababagulahiya kay iba-iba nga tao, iba-iba iton na hibaro nira ngayon hibaro ngayon pagpakyana ngayon siyempre aton lahiya liwat pirmi nga mga babatunon kay dili man nagkakadudrungan it aton hibaro ngayon dili man nagkakadudrungan it at pamatin sugay ngayon mga pakiana danay man ini di naton na pinapansin danay so nalabay pero pag-abot yung panahon nabalik na liwat ini so asay ni ito naton topic yan na importante hiya ngayon siyempre kasalamat hayo an naton mga suki na liwat o pay nga panahon hayo kung ano man ka mong aida. So, ingat la pero may kay hindi nga aton inaatubang problema. Ngan dili lang nga ni ini nga kanan COVID kundi bisan ano nga naabot aton hiton na sakit di man like COVID naabot aton. Pero pag hirot lang kita permi saring pa hindi na bawal magkasakit. Makuri sakit. Makuri ito na niyakata hospital labi na nga panahon. So, breaklani kita nalipot nga panahon para taga nato niniwag ito naton na stasyon hin mga peranga pahinumdum. Proclaim Christ in season and out of season. I would like to express my profound gratitude to all the priests, the religious men and women, and their lay co-workers in the Diocese of Borongan for their creativity in proclaiming Christ in the midst of the constraints brought about by COVID-19. Unconventional approaches in proclaiming the gospel were explored and used. But you did not compromise orthodoxy. You made a concrete response to the challenges of the new evangelization. With creativity, passion, courage, and love, you continue proclaiming Christ. True to St. Paul in his second letter to Timothy, you proclaim the word in season and out of season. I am sure Christ is happy for you.
Aton na padayon nga pag storya, pag pakigang bitayo, hindi nga aton na programa, Tindog Katoliko. Usang nga programa, diin aton ginisgot siyahan and catechism, kaduhaan, social teachings, han simbahan. Ay, han una, ginpost ko ang pakiana, hapag tikang hindi nga catechism naton, hiton paggamit hin mga ladawan, imahin, rebulto, o kung ano man nga makikita natin di dasing bahan, pati nga ni dito aton panimalay, nga danay nga ni, may naton mga gindandaradara, crucifix, panang dito sa itong liwat-liwat na imahin, o mamedalya, o maging usang rosaryuhan, panangit. So, mga ginagamit natin ini nga mga ladawan. Ngan itong pakiana para klaro laro kita. No? Ang nga tanan ba nga imahin o ladawan, inigindidirihan Diyos nga paghihimuon. Kitao naton ini kay kung iba naton na kabugtuan pakianhan, bangin na sa ringhira, tungod lahiton nga Exodo, Kapitulo 24, nga diri itong tao maghimuhin ladawan para himuon nga Dios. Pero kung aton liwat babaybayon ito na baraan na kasuratan, bisan sa Old Testament, ini na may daman mga ladawan na gitutugot. May da. Ngani, ang aton Ginoo ay ini nagsugo pa nga ni nga maghimuhin na mga sugay na mga ladawan. Kung ano-ano, iba-iba lang ang ladawan at pwede tugot. Asay ni taton pag babaybayon, siring pa, di dahil itoon baraan na kasuratan. Litlila, di rin may hapag tikang hindi nga aton na diskusyon, o pag inform, o pag hataga iyo kasayuran, ba hindi nga gitutugot nga mga imahin, ladawan, dito taton simbahan, nga iton kita, itong simbahan na Katoliko, hindi rin nasupang tungod kay may damay mga butang nga o nadaman na itutugot ang aton Diyos di dahil itong paraan na kasuratan o itong Biblia. Anak kong gisisiring, usang Facebook nga usa ko nga friend, may daniyagin post, but tanon pa ini nga ang iya ladawan duduha dahil na Facebook. Akong pag kita ura-ura hiyahin ka ka bold kun baga diri nga bold nga sugay at ginunahon na nga inusang nga batan-on panangnit nga wala niya background o bisan ino nga Katoliko kun wala niya background makukumbinser talaga hiya nga ito na mga ladawan igindi diri. Tapos ang nakadaan pictures duduha. Una, may daniya kuan kun bagahan na nidahan na Biblia, inin gingkot niya, dili man hiya an exact nga verse o citas o an passage, pero ini nga Exodus 24. Ngan di dahiton nga ladawan, so adi tatakon na Facebook hiton cellphone, o pay ko ma-share ko gihapon ayo kay di naman nga makita niyo, pero ito importante mahimo ko anuhin pagladawan at picture kun kaya di man marataman gadget nga mahikikitaan di dahiton kung ta naandam pwede gani diya naandam di dahiton aton screen pananglit din pero makakahimo na kamoy kay bangin di bangani ayo may kinita hini. So ay iton nga Exodus 20 versikulo 3 nga det 6. So ini nga ginsisiringhan aton na Biblia it Exodus nga nasiring okay nga ayaw pagparok hin mga Dios nga hinurma sumala hindagway hinbisan ano nga adto langit kundi man aanhi hatuna kundi man adto katubigan so etc. Amatiya. So ang naka-picture dida inihin usa nga simbahan hapanahon hiton Good Friday, Biyernes Santo.
may dida rito hinkulop, labot hiton aga, usually ginihimo naton ito via crosses. Pagkakakulop, iton nga pag lignom tinatawag, usahiton iton nga pag dayaw naton hiton cross. Ang cross, krosipiho, nga gina papahadkay nagaharok iton mga maniringba. Dito may harat altar, naglilinya, tapos nag-aharok dahil doon ang linya, nag-aharok. So, ang pinicture din niya sa ini, tapos may na naman na sugad nga sakristan, babae nga niya nga sakristan, nga nabantay, siyempre binabantayan ni Tia kay kung damit na harok, may dahiton na papahid nga kumbaga para kung dirila, kung may laway, kung ano, pinapahiran ito, sakristan, pinagihin dugnit, panapton nga papahid. Tapos nakapicture diri man ang nga mga tao nga naharok usa nga madre. Katapos hini nga picture naharok kiyahan kan hantiilan si kini Hesus didahan crucifix. Binatangan ni rahin dako nga X nga pula, meaning bawal. So amo ito ilaram naman niya ada an passage an libro nga han chapter nga han verse kan Juan. So John 4 verse 24. So in hiya particular ini nga John 4:24 kung kakulawan naton ini nga kinahanaton singbahon it Dios ha espiritu ngan kamatuoran. So it picture naman dida in pamilya, nanay, ngayon tatay, pero mga kuan hira, mga diri mga Pilipino, mga kun Americans, black Americans, kay ito ni Raichora, may naman ako nga chick, natapos si tatay, ini nanilingkod hira, hindi mga kamot, baka hinagaampo hira, namimiyong, nanuduko, tapos may na naman di dahit na lap hiton paa hiton tatay inin na Bible. So it butang naman na caption di highlight of nasering. Stop worshiping idols. Start obeying God and worship Him in spirit and truth. Akong paglilihin di dahil nga Facebook kay friend ko man hiya. Papatanon pa nga ni nag-comment akin haiya. Nagbuak naghataging comment, hindi nga akong ginpapaang bitay yung may eda mga ladawan na igindidiri kung hihimo naton nga Diyos. Pero may naman mga ladawan nga igintutugot hiton, Diyos nida hiton, Biblia. So halipot nga pulong, inin diri hiya maupay nga ini nga iya picture, sugad na ito nira paghunahuna, nga kung naharok kita na crucifix o hinimahin nga nagsasamba na kita, nagsisingba na kita o nagdidiyos-diyos na kita ngadto. So hindi naman hindi nga picture nga waray ladawan may da Bible nga nadahirahin na siguro sa ila o di ka ani kung pinaka-altar kung may da ni posible wala kay nadiri may tira iton mga ibang relihiyon katoliko mga altar kung sisir nga nato na altar may da mga imahin niton. So hapag kita hinihiton hinu nga mga batanon nga ni damo ang nag-like hini pagkita ko mga batanon nga na akong grabe naman nga ba di hapag picture la inin makukuha largo kay iton gini-emphasize kung baga din nga hindi ka talaga mag-singbahin mga imahin which is true naman kung iton nga imahin hihimuon mga Diyos pero asa nga ni tato niya na pag-irestoryahan ano gud ipagkulaw hit aton mga kabungtuan na diri Katoliko haaton ng mga Katoliko kay ira pag-una kung na luhod, na yukbo, na harok, bananglitin ng mga ladawan, so para irain pagsingba na hira, pagsingba na. Which, dili kita nasaring nga pagsingba iton as Diyos o mga Diyos. Ini nga aton mga bubutang nga mga ladawan. So, harolabay nga aton diskusyon din Takon la din
hapag comment ini hiton nga which is true naman nga kinahanglan kita magsimbahan Dios ida kamatuoran nga espiritu. So kung aton ini iduduon yan akon akon personal nga pag analyze niyo pag paangbitay yo. Kung masiringay ni nga aton simbahan ni Dios ha kamatuoran. Dama itiya ha kamatuoran. Kay itong simbahan nagtutudlo may kamatuoran nga pwede naton magamit inin nga mga imahin. Kay gintutugot man hiton Biblia, gintutugot man hit Dios subay di dahiton Biblia. Aset makikita. So, waray sayo hitaton ano inin maidala dida inin kung tayo pipicture ni Ray ni gini istoryahin pag siri nga nagsasayop na kita Katoliko. Pwede naman hirait nagsasayop, diri nira ang hud nga kamatuoran. Kaya kung kamatuoran, kukulawan nira, hindi dida hiton, ano tigin didiri, nga ano tigin tutugot. So, an igin tutugot, inin para haira, hindi nga aton mga kabugtuhan nga diri ang mga Katoliko, sayop na. Di nagsasayop nira, kung nira nga nasunod hiton kamatuoran, o magsingbah Diyos yung kamatuoran, din may question. Inin sayop naman ito na iray gintutudo kay haka matuoran may daman mga imahin nga gitutugot di dahiton baraay nakasuratan gitutugot hit Dios may manliwat diri gitutugot. So kakalarohon nato ni simbahan diri nagtutuddo it simbahan nga maghimo kita hin mga Dios. Kung maghimo man kita yung mga Diyos, kung ano man ito, maini nga, ginidistinguish na mga niinian, pagkakaibahan, han idol, ngan icon. So, hindi ko na babalik ko na, ay na siring ko na hanuna nga sa pado. So, iya didahan niya siring, hindi nga, kanan John, chapter 4, verse 24, nga, singbahon nato ni Diyos sa Espiritu kamatuoran. So, tama hiya, kamatuoran. Pero, kung imo gagamiton ini nga, imo paghunaw na yung kamatuoran, gati mo nahuna na, ini na sayop na it Katoliko nga nagamit yung mga ladawan, magkasayop ka naman. Amot ko na naintindihan niyo it akon ginayakan din kamo nga namamati na, kung nakikita din na YouTube, Facebook, kung din man, channel, din it aton local haburungan, may lulong kiwan, Dolores ngan, San Julian. So, nga klaroon natin. Ha espiritu naman, singbahon natin ha espiritu. Inin na, kung magyayakan kita espiritu, inin na una-una, tinuod it Diyos espiritu. Pero, nayakan ko naman na nga diniwat ininan na nga Sabado, nga naglabay, nga nasaring kita nga. Bisan ko na ang Diyos espiritu, itun iya tendensiya, itong Diyos, karag niyahin pagpadayag. Nga dahil itong tao, nga, kung baga maabat, kung mahikitaan man nga ni, hin mga imahin nga magsusumat ngadto hiton na mga tao nga may da Dios, mana exister itong Dios. Nga may da naton Dios nga aton angay pagsingbahon, aton pagdayawon. Pananglit anakon gindoon una nga Sabado, mahitungod han imahin, han pagpadayag han Dios nga da kan Moises, pinaagihin tanaman. So, di man hiya tao, pero tanaman. So, pwede man itimahin, bisan matao hiya, mahayop hiya, o ano man nga hinimo, pwede kahoy, pwede tanaman, pwede mga ginhimuhan Diyos. Hiya, inipakita nida nga imahin han Diyos san iya presensya, pinaagihin tanaman nga nagkakalayo waray kaugtang. So, hiya, imahin itiya, nga nagpapasumat, nga ini, may da Diyos na nagpapaluyo hindi nga imahin. Ngan, natural, bisan an kan Moses reaction, hiton nga kalayo, ngan hantanaman nga naugtang, amo an pagluhod, kay nga ni, nagsaring ang Diyos, hindi na Moises, kung baga, tanggalay ito imo sandalyas, kung dahil sa sayop, kahit imo tinutumban, ini na sagrado nga lugar. So, may mga sagrado ngayon, dito pala, di-distinguish na, bisa ni Diyos, may mga butang nga ini, magagamit usa nga sagrado, para makita natin itiya presensya.
Ngayon, ininiwat nga butang, nga kahoy, usa nga imahin, hiladawan nga etyo sa aida. So, iton, nangangahulugan nga may daging tutugot. So, ngayon, ini sa rin ko ang espirituhan Diyos nga aton sang baon hiya espiritu. Inin iton pag-intindi natin espiritu, di malait hiya nga ini vacuum na diri nga kikita. Itong espiritu ng Diyos nagmamanifest hiya di dahil mga butang nga ipinapakita, ipinapaabat ha aton, iton iya presensya. So, pwede niya magamit ini nga mga gintutugot niya nga mga lalaman nga ginagamit ha, pag hinumdum naton iti iya presensya. In fact, sabay do nagsaring kita nga kung ang Diyos nagtugot paghimo kanmoy si sinalasalas hadun mga tao nga mga Israelitas tinutukob hanas kay hanira pagreklamo dito han kamingawan. Ano ang tuyo ang purpose? Ini nga butang nga halasanas nga imahin bulighan Diyos pagbulig. So bulig ini nga mga butang kay pinaagi hiton Dios nabulig hiya nga dahaton nga iton mga gamit kalibutan mga tinuha ini nahaaton pag-acknowledge sa ira hini nga mga butang nagpapahinumdum ta aton Dios nga bulig niya ini haaton. Pwede liwat pananglid dida ang panahon ang mga Israelitas naglalakaton dida kami nga man pinanggutom hira wala nira pagkaon. Ang Ginoo ba nagpahadara ira hindi espiritu? Espiritu la ba ani yung padarang nga sige magkakabubusog na kamo hindi nga hangin o espiritu nga yung kakaraot. Nagpadarayahin konkreto nga butang mana. So mana diri Dios. Mana pagpahinumdum nga may da Dios nga nagahatag ira konkreto nga ira kakaunon kay base hira mabusog. So diri la espiritu. Ang espiritu upod hiton nga base ang mga tao makagrekognisar, maka-acknowledge, makapag-singbahan Diyos nga may da Diyos nga nagpapaluyo hini nga mga butang hapag hinumdum nira. So hindi na siguro kung di man kamo nakaklaro itakon giniya kain hindi na hinayon naton ini di dahil iba pa nga mga sample nga aton sinsiri. So, ini na usahiton nga aton na pag-istorya, ini na pag-differentiate. Hiton tinatawag nga ikindidiri nga hitigid tutugon. Dida hiton mga ikindidiri labi na Exodus 20, chapter 20, verse 4, nga iba pa, sunod dito nga mga verse. Ginagamit pulong nga kanan Hebrew, kay iton aton manggod na Bible, hindi manggod niya ang original, mga translation na mainit, tikanghain Hebrew, katapos may da Greek, katapos nila naging may da Latin, may da naman ang primero siguro, kung Luther ang naging binulag, nagkamaya dahil translation, ang German, katapos si Damo na English, tapos nga niya aton. So, babalik ko natin iton nga ang original. Kung ginagamit ang pulong nga igindidiri, may da niya Hebrew word nga particular nga tinatawag pisel, idol, Diyos. Pero mga butang nga gitutugot hit Diyos nga mga imahin, tinatawag hiya Hebrew nga tisilim, meaning icon. So, itaton mga kabugtuan nga nagdalabay haaton ng pangsaring. Kung kamo naharok, subetan akon ginpresenta nga picture, di dahil usa nga madri nga naharok ang crucifix, nagdidiyos-diyos na kamo. Aset itira paghunahuna. Ayaw. Kay kung siring pa nagtutudo kitahin kamatuuran, hibaro kitahin pagdidistinguishin mga butang. Kay itong singbahan manggod kung kitain aware na kung tahit panoduan singbahan, ginada mo itiya pagdidistinguish ini na may mga distinctions, may da mga butang. Pero ini pagbulig haton hiton ma-achieve naton, makabot naton iton ungod iton kamatuoran. Kay diri pwede nga usa nga butang nga pwede la naton asa na la nga literal la hiya, pwede literal la anay din kun makikita naton diri aset kaburuton an tuyo han pagsuratahin han labihan nagsurat ngan panuyo kung bagahan han pagtudon kamatuoran, i-distinguish naton hindamo nga butang.
Damo itatan magkukuan din niton aton pagaram. Hini nga mga butang nga dirila dida hini nga mga ladawan o images bisan hin mga aton pagturunan mga doktrina, mamoralidad, masocial teaching iton singbahan. So ayaw kita kadadali labi na aton mga kamugtuan na iba nga kaya sa tiyo kinikita nga nasa tiyo nababasa nga asa na tiyo gagamiton kontra haamon iton mga Katoliko. Dinin na tinuod diak na siring nga iton Dios nagdidiri hin pag Dios. Tinuod iton. In fact, kaadaman ito ni dunia. Pero ayaw kita kasiring nga kay nagdidiri nga ngatanan nala nga imahin iningin didiri. Diri ano? Iningin na distinguish ko na ang imahin and ang idol. Pwede ito ang imahin diri idol, diri Dios naton. Diri hiya pag Dios. Tundi usang nga pagtigaman nga may ida Dios. Himo ko na hindamo nga mga ehemplo hayo, mga kabtuan, bisan ko nagbabalik-balik kita para maklaro na itong Dios sa iya pag in-espiritu, ini na nagamit hiya, ha iya pag-manifest iya presensya, hit mga butang, mga imahin. Pareho gyapon ha iya pag-reach out gina tao, nagamit yan butang kung karing niya bumuli. Pareho gyapon kung karing niya maabat itiya presensya nga makipaghimang raw hiyan mga tao may daniya tugot nga himuon nga ladawan. Sugayhan Ark of the Covenant didahan ini na istorya liwat kan Moises. Ano nga gintugon ni Moises nida ada liwat iti Exodus. Ini na ada iton hiya hiton ibang chapter ada kikitaon teta notes didi ini na dahil Exodo 25, Kapitulo 25, versikulo 22. Tada ito. So, ihara nila nga mga hao sa lang nga libro, sa maghara nila nga chapter, didi, gindidiri, adi naman, pwede hiya, tugot hiya. So, basahon natin niyo at iba, nga pwede. Yan, itong babasiharan itong singbahan, nga may dahini nga mga nidaman, kaya may daman nagitutugot. Ay di, marami itit careful itit singbahan nga diri it magtutod it singbahan nga paghimo kamo mga Dios diri iton hikamula it naguhuna-huna ngan kun hikamo it naguhuna-huna magsasayop kamo iton kaya no hikamo it nagtutuddo hindi ri ka matuoran kun it iyong nga tanan paghuna-huna nga mga ladawan nga tanan na hihimuon nga Dios it mga Katoliko which is wrong diri tama ayaw inin kun masaring kamo, hikamo, it may kamatuuran, kamay na kamo Biblia, ginagamit niyo. Pag-admin niyo itong iba nga chapters o itong mga saring ko gintutugot nga itong diri gintutugot. So, mabriklanay kita kay humano nalaan na natin ini, ay didala ka mo. Ginala mo, hindi na tatangpostin pira lang ka sa badunga at pagkiringta. Tugod nga, pipira malakita ka, minuto o oras, sining aton programa. So, mabriklanay kita, balik kita para hanaton second segment and social teachings and singbahan. Ito na bulson, dako nga kasalanan. Pagpatay ito hintaw. May ada mga tao nga nagubuhat hini tungod hin pagkaawod o kundi man tungod hin kakablasan. Kundi iton kaarawdan o kakablasan, guti la nga bahin, kundi katandi hin pagpatay hin tao. Waray bisan ano nga rason, nga makakapagaan han pagpatay hin tao. Labi na, kun ini nga tao, usap pala nga baby, nga ada iton sulod hiton tiyan han iya nanay. Tinatawagan ko ang mga kag-anak, katigurangan, ug mga health workers. Sagduni ug tudui iton iyo mga anak, nga diri magbuhat hin abortion.
Kita naton na programa Tindog Katoliko ngayon na humana naton ay no na part and catechism mahitungod din imahin ngayon papadayon pa naton damo pa naton ito na ibabaruan ganyan na an aton naman topic nga tika nga naliwatin pira ka Sabado hiton aton pag discuss hiton kanang singbahan sumalait akon na paghimuhin ni research iton tindog nga dili ma-reimpose, dili ibalik iton death penalty. So makadamo na nga istorya ko iyo nga iton na bisan itbaraan na kasuratan nagdudundo nga iton kinabuhi tao dili aton kanan Dios regalo ha aton paghimuha ha aton nahimo kita nga tao nga nabuhi nga nini nga kinabuhi tikang ha Dios. Ngan kung may daman pagsupak naton ini baratulo naton ini Dios. May dangani hiniinabotin panahon nga ang Dios himuhin panaon nga diri ka magpatay panangit. Tungod kay iton kinabuhi in kanan Dios. So ultimately sining pa ini nga basihan nga balor hiton dignidad hiton kinabuhi hiton tao nagpapaluyo han ikalima nga sugo han Dios dili ka magpatay nganhan kan Hesus panudduan amo ang pagsabot ngan pagkilala nga ang Dios amo ang ultimo nga Ginoo ngan agaron han kinabuhi. So kun hiya ito na the ultimate Lord and Master of life, so waray naton rason hinano man himo naton pangatadungan pananglit pagkuhain kinabuhi hiton kanang tao kinabuhi. Okay, so iton kung didiretsohon tayo iton pakiana magudmaster kaya naman hindi itong tao makahasana usa nga kriminal usa nga nakakasamo usa nga sugad iton. So aside iton kadakaan nga punto nga iragin lalabay ha aton labi na iton mga bisan Katoliko may nariwa diri na abuyon hindi kanan aton simbahan panudduan mahitungod iton pagtagad maupay hiton kinabuhi hitaw. So kung kakadaon naton base naman han mga ginsiring na naton didahan na Biblia makada na makita particular hiton kanang singbahan. So may gihapon dito singbahan kung baga dokumento o statement nga magsusumat labi na iton Vatican Council nga hindi pa nga mga encyclical nga ginhinabi naton dili social teaching sa singbahan amo iyad basahan o pinaka mga basihan hiton aton pagturunan sa social teaching of the church usa na hini nga issue hiunong hiton capital punishment. So ano siring hiton Vatican Council II usa nga ini nahitabo nga konseho ang simbahan hinmayhan nga panahon mga 1960s ngan ini fresh pa haaton iton mga panudduan hini nga mga dokumento tikang hiton Vatican Council han ikatto Vatican II. So nasiring di daan particular hini nga aton niya na topic. So ginuduon han Vatican II ang pagrespeto han tawhanon nga kinabuhi. This council lays stress on respect for the human person. Everyone must consider every neighbor without exemption as another self. So aton babalikon pagwaray hini nga itong simbahan ti pinagid Vatican II Council nagdudoon nga to remind us kita nga kanan mga kabulig simbahan kada usahaton mabulig madiri kun aton natutuuhan ini tikang man ini pagturunan iton baraan na kasuratan ngan formalize gihapon diri simbahan pinagi ni nga dokumentohan Gaudium et Spes conducted sa sayop number 27 ini nga pagsaring everyone must consider every neighbor without exemption as another self. So itaton ni kasi tao pareho gyapon another self naton kadugtong naton kabulig naton. So kung another self iton o another neighbor naton
So diri kita hit nagpipili kung hino at neighbor. Ubos na kung baga. Diri tiya neighbor ko kay buutan niya. Neighbor ko hiya kay Rico hiya. Neighbor hiya kay Husa hiya, o gwapa hiya, o gwapo hiya. Neighbor ko kay ini nakakabulig hiya. Neighbor ko kay karuyag ko. So anyway, ini in principle nga amoy ni iton panatuan hito singwahan base naman hiton baraan na kasuratan nga itaton ikas tao itaton anyaw ngan ko consider naton iya nga ini na pareho aton another self. In fact nga ini kung kukulaman naton iton greatest nga balaod duduha man ini pag summarize na pulong asugo una ito na paghigugma hitos labawan nga tanan kaduha higugmaan nimo imo ikasitao sugad iti mo pahigugma hay mo kalugarigon. So na papareho gihapon hindi nga statement aton council Vatican Council nga everyone must consider every neighbor without exemption as another self, taking into account first of all the life and the means necessary to living it with dignity, so as not to imitate the rich man who had no concern for the poor man Lazarus. So may naton guide karagsigon bisan na naton diri detalye may tungon kan Lazarus nganhay na Rico di dahiton Lucas kapitulo 16 versikulo 19-31 istorya ini pero iton punto din hinaton itato neighbor hino. So dinhi nahiupod ang pagrespeto han kinabuhi ngan dignidad hadton kaiba naton. Okay. So kung itaton neighbor pwede hiya maging kaiba naton pero neighbor naton hiya hinano meda naton hiton pwede i-consider hayra nga kaiba naton bisan kun hiya in aton neighbor pananit politika inin labi na pa naman aton dinhi basta inin istorya na in politika nadadara ito na bisan after hiton election. So ita ako neighbor ita ako na kapartig. So nasa rin din iton panunduan nga i-consider naton yan nga ita ako neighbor bisan kung mag-iba kami iton amon partido politika. So maigo kita naman din kay danay ura-ura kitahin ka inin pagdumot ura-ura kitahin pagdiri basta mag-iba mangun dito na aton panindungan mahitungod iton politika. So pwede sosyal nga kinabuhi, social nga kinabuhi. So political, social. So iton social nga ni kung pag-iistoryahan naton ini iton aton kumbaga kabutang at kadatang sa aton. Mayda pwede naton siguro nga mayda Rico, mayda Cablas. So itaton i-consider naton nga neighbor liwat diri tungod kay Rico lahiya bisan iton aton ikasi Cablas o hino nga Cablas nga tao hitiya neighbor naton ikasi pareho aton another self hiya ma-ekonomiya. So ekonomiya iti mo dating habuhay itin iti mo kuha ito ni mo pakabuhi pareho ko na kanina sa ring Rico mariko ka o mapobre relihiyon nga mga butang. So klaro ho na aton bisan kun kaiba naton hira ha politika ha sosyal ekonomiya ngan relihiyon aton hira anyaw. Sugad nga kita in mga tinunan man ni Kristo, labi na kita mga Kristiyano o mga Katoliko, kinahanglan nga aton pagtatagdun an para han kamatuuran ngan kaupayan. So again, iton kamatuuran. So danay manggod naton iton kamatuuran haaton danay nagiging personal na pagkita tang basta haaton aset tinuod kaya aset ak tinutuod o kina which is pwede ka respetuhan pero imo naman ipahaluagon pagkulaw kay dili nimo pwede maging subjective iton kamatuoran. May da tinatawag nga objective truth, may da nga ni tinatawag nga absolute truth, sugad man nga may da relative truth. Masusin ko pahayo kanina, hasing bahan, ginila mo iton i-distinguish mo. Bisan kung mag-istorya katit kamatuoran, damo itaton pwede dida maklarify. So, may da tinatawag naton kamatuoran, hain mo tinuod. Pero dirit hiya, pwede consider nga objective truth. Kay bangin dirit iba, itira pagkulaw liwat dire.
So pero may da naton tinatawag nga subjective nga objective truth. Pero may dalamat naton tinatawag nga absolute nga relative. So kung absolute, na-refer kita na hiton nga dahiton Diyos. Hiya may absolute nga tao nga a being, absolute being, supreme being. So kung nagtutuddo hiya, may da mga kamatuoran, nga ini nga mga kamatuoran, tinatawag nila absolute. So sa hiton, iton pagtagan naton hit kinabuhi. This is absolutely true, tinuod hiya absolutely, ngayt at kinabuhi ka ng Diyos. Diri naton iton personal lang nga aton property. Do ha balaod, itaton kinabuhi property naton. Kay gitutugutan mga kahit balaod nga iton kinabuhi aton pananit. Hiton local o hiton civil nga political o civil nga pagkita hiton kinabuhi. Pero kung kakulawan naton ha Diyos nun na pagkita, iton kinabuhi in absolutely kanan Diyos. Igin na mga stewards na kita, mga gitapuran la kita niya. So sugad nga kita pagtatagdo naton ini nga mga tinun-an ni Kristo, haka matuuran ngan haka upayan. But iniliwat panudduan han Vatican to di dahit Gaudium space. But we must distinguish. Kinalan niwat naton hibaran. Siring pa itong simbahan manggod may mga distinguish. I-distinguish mo in mga butang. Siring niya, simbahan itong Gaudium space. But we must distinguish between the error which must be rejected. Di dahiton and the person in error. So, ito sang tao itiya, maadat hiya, hakamatuuran o sayo. Salit na siring hiya, ito naton Vatican, may da naton, may da naton tinatawag nga pag-distinguish hiton sayo, ngan hiton diri sayo, o hiton diri sayo, iton tao nga ada sayo. Importante yan. Hindi na hihuan natin ini na pagklaro hindi dahil aton yan nasa rin kita nga danay kung an sayo identify na tao nga kay sayo piya din nga tao may da sayop niya din hiya na it mawara kay nagsayop ya criminal niya. So klaro ka opes siring. We must distinguish between the error nga kinahanglan naton dirion pero han tao nga nag-error nga diri nawawara itiya digdidahan as a person. Diri nawawara itiya digdidahan bisan kun hiya nagsayop o nakasala. Kay kun pananglit naginga ka na kini hanhadi daman nga naglabay. Kun pananglit nawawara it digdidahan hitao kung nakakasayop iya, kung napapareho na lahiya hiton napapareho na lahiya hiton hayop din na tao ini na mamagin rason na kita pagsiringa kay pag-ihawan na let sayo pa maraot nga pulong may mga kabataan ganun mamati manin excuse la diri maupay pero ino may anak karasingon kay diri kay tao nga nakasayop diri na ya tao ano pa ang rason ni Jesus pagganhi kung an tao nga nagsayop makasasala kita kay no pa nga kinani nga talwason kita niya kay it aton digdidain as a person o anak hit Diyos nagpabilin lagi hapon itiya bisan paano hin kadango it aton mga sana. May paagi hit Diyos hin pagtalwa sa aton ilat mga sana. Ngayon, bisan pa siring pa sugad kita ka makasala, iini Diyos. Nga nagtutuduha aton. Nga kung hiya nagtatagad aton nga makasala nga yet person lagi hap with dignity. Aton paghibaroan kung natuod kita kan Kristo, hit iya mga pagturunan, aton sundo niya. So iton aton manggod danay hindi nakakaintindi gid ako kay danay man iton aton mga emosyon, pasyon, ito naton haligot lang ang panunahuna kung nabati kita mga tao nga nakakasala kriminal which is tama gid liwat aton nga naaringit kita maragit at mga ginunahuna
Pero maiha nga panahon aton pagbalik-balikon lang na pahinumdum kita ini. Oh, nga may da pagturunan ni Jesus. Sugad niya ginbuhat. Kinanhiya kay may da pataniginad. Kareng paniya nga mahibalik kita. Pareho gihapon iti mga tao. Di man higita at pareho hayra nga makasalin sugad ka nakaghimo rin sala nga pagunahon-naon na naton nga angay na hira inin na bitayon. Inin na pagunahon ani kita. Hindi kita maaram. Hikita nga napakamaupay na pagkamamatay ta ini nga tao nga kriminal nakamatay pananit o kung nagbuhat di kita maaram ini time pwede siya magbago kung di kita lugod wala kita pakagbuhat pero may data mga sala nga mga personal sekreto nga mga sala mamatay kita sala hingangain man kita baging palugod ini nga tao ini maging mamauna pa nga ni aton ngadto at karuyag singon kadtuan. So aton ini pag hunahunaon ipapadayon na aton ini nga aton na diskusyon hitsunod na liwat may dala pipinala ka minutos may daman din naton nakarawat tikang hanaton na taga staff personnel iton news ay dinhi iton aton ST News DYBW igin papadangat niya so iapapangmit naton dinhi hayo update news tikang hiton na Barangay City Public Health. So ako niya babasahon pagbalik naton. Okay, kung wala man ipadayon na lang natin, anyway, ini na ada naman ini ini taton panahon, halipot na wala, babasahon ko ini nga local news. Sige, pamati kita. Itong Barangay City Public Health and Safety Task Force inagpalusad hinsyu cause order kontrakan Sister Maria Jesusita Bernadette RVE, School President hiton St. Mary's College sa Barangay darahin ginaaligar nga pagsupak han mga health protocols nga ginpapatuman dinhi aton susyedad. In para malikayan in pagkamayarda localized transmission in COVID-19 didahan ginpalusad nga show cause order ginihingdayan ang pagsupak nga ni Sister Bernadette han Sister Bernati ang section daw 4 han Executive Order JIDCA 001-0920 nganhan Republic Act 1133-2 mahibabaruan nga Sister Bernati inatinder nga nakisalanguha hin mga individual han launching han 75th anniversary han St. Mary is MCB niyan han pizza 10 dina nga bulan han September ininain na haluyo nga his Sister Bernati dapat nakakwarentina kahiyaman na tikang katbalugan mahinununman nga pag iton mga individual inatikang ang mga lugar nga may eda kumpirmado nga kaso o local transmission in COVID-19 inakikinahanglan nga magpailarom hin mandatory nga 14-day quarantine. Sanglit hasakob hiton 3 ka adlaw o 72 hours. Ikinahanglan magsumiti ang nasabi nga individual kung kay ano diri hiya angayan, pasakahan, hinkiha, bahin hini nga pagsupak han mga sagdon panlawas. Sugad man ang management han ICMB and ICMB and yakin klaro kung ano niya no anyway in ginaruan gihapon hin explanation kung kay ano hira tinugot nga diri na masunod ang mga health protocols. Iton ST News nagtalinguha nga makuhaan hin pahayag ang SMCB management kung ano man iton ira baton hindi nga sitwasyon. So may da pa ano naton kukulawan nga pag alinsulod hinik mada pa man side han tikang kan Sister Bernati so aton pangitan ano kay makuri maluwat kun inila usa nga side mao pay sulod nga mga siguro news o kundi man ha aton sulod nga aton pagkirigta inin aton ini
babasahon kung tatagan kita hiton side hiton kuan. Pero anyway, usa pa man light nga pag cause order di mait na sir nga sayop na agad ini na kakadto kinahanglan nga magpakita nga mag-explain kung ano anon mga nahinabo ano ay angay. So importante maiton nga kita nga tanan kung masunod pero pwede liwat naton kulawan liwat danay iton na mga balaod nga ginpapasaka dan inaabusaran liwat hinuo nga mga tao pero wala ta hiton na yan na pag-istoryahan tungod nga iton ongoing ini nga ini investigasyon pa proseso pero ini na masisettle ga ini hiton angay hiton tama dirihin na kung ano nga ginunahon na naton nga settlement itong tama itong paagi nga iniin kung magbaton angay magbaton kung diri man ini na kung nakasayop man din kung may na kaprisuhan kung may na multa kung may na punishment din subiit kay may tanaman badaon. Anyway, dili pa kita klaro hini nga istorya. So, usap pa da nga initial nga news nga aton nabati na pinagihan tigang aton staff o personal ng DYBW Haistinio siguro ini. Anyway, hindi na itaton panahon, waray na, hindi na time na pagkirigta na liwat kita sunod nga panahon Sabado. So, bye-bye. Salamat sa iyo. Nga tanan.